بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أما لا تنوات بلا جميع أما إن الله سبحانه وتعالى كان نما نكاكسي أقول شيئا كتيبا كانوا يقول محمد عليه الصلاة والسلام anambala dali yangu Muhammad kasudu ya wana kasaba ni muamudu tuwa kasra kandi ala dali anu belaji wal manga wala dal wala rabbina ambe suratul talaq yani ambe ayamina wode la tukhrujuhunna min buyutihim wala yakhrujna ila an yatina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا النهايه ni amena bitabu barobena kemika uluye alamikandam abando katima yereka kumambu fo yereka share akasharea musigi ani nyonche furuta kelila ani name feka furusa ni mangana na ani nyonche au nganga seramita ule fola nyene anana lo yoro mina ude ngo jeo jenele be feka imusu furusa furusa kechugole bala temechugole bala kechugono temechugoni le temenai ibe beise manima tema ibe iti muso kelela kelebe ke ala eretali moso sharia munganga kambulo nile moke ala diga sharia sigi do ele kona kala susu i muso i kwa minya na kuke ole be nana ni furusa ele fana mala nyana kuke de ala ka sira do le do ile koro kele fana kuke do ele dimene muso koro kasami yana amaye yana ko kawle ba fika furusa do ala fana ka sira do do ankoro kuna ba muso furusa yiti mo sira fe do muso mele yana ko kele dimene de iba lo la ko jani fana mala yana ko ke aka sira mi du koro fana be dimi abe dimi koro parce que fana ale ka sira do le du ile koro kele yiti mo fe ama fu ke ni muso furusa de akuya furusa parce que ele ko ka mi yana ko ke be fe ka furusa ka te bena do ala yɛrɛ fana taɲɛna ko a ka sira min don ko n'o ya sariya ye kele o sira ta ni le fana m'o kɛ i k'a ye ko bɛ yen dɛ i y'a faamuya la fan b'o le faamuya la ala b'o le fɔ an ɲɛna k'an kana musow bɔ o ya so kɔnɔ i b'a ye ka sɔrɔ n y'a fɔ a ɲɛna kunun ko so nin ele tɔgɔ le b'a la permis kan mɛ ala ko ko musow ka so an kana bɔ o ka so nin kɔnɔ o bɛ so min kɔnɔ k'an kana bɔ o kɔnɔ ala bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn nin ma ele kana o bɔ olu yɛrɛ fana kana bɔ fana ko ka kɛ cogo cogo muso ye to so kɔnɔ ye nafa min b'o la an fana k'o ɲɛfɔ an ɲɛna n'a bɛ so kɔnɔ ye ale a kan ka laada sigi ko 3 min kɛ nin o bɛ bɛn kalo 3 hakɛya ma n'o fɔlɔ ma ɲa a bɛ to ile fɛ yen a bɛ kalo 3 wɛrɛ kɛ tugun a fila bɛ taa bɛn bilako 2 ta bɛ taa bɛn kalo 6 hakɛya ma o hakɛ o kalo 6 ale kan ka sira min ta n'ale bɛ se k'ele hakili sɔrɔ ale kan k'o de kɛ o hakili dila ma fɔ o baara kɛ a kɛla ka bɛn kun min ma o don de idan mɛ n'a bɔra ka taga a y'a mɔgɔw fɛ yen kuma misɛnw bɛ caya i b'a ye dɔw bɛ yen a ɲɛ o ye dɔw bɛ yen a ɲɛ t'o ye bɛɛ b'i ta fɔ e bɛ taa sɔrɔ a yɛrɛ kɔrɔ dɔw bɛ yen olu fana tɛ furu yɛrɛ la ala kan ka furu latigɛ ale le ma donc olu tɛ furu la mɛ o dɔgɔmuso lo o tɛ se k'a fɔ a ɲɛna ko a bɛ furu n'a ma jɛ o fana bɛ fɛ a ye na sigi so kɔnɔ komi olu fana sigi donc kuma dɔw bɛ fɔ olu ma o tɛ a nisɔndiya o t'a fari foni o tɛ kɔsegin sira yira a la o bɛ fɛ o bɛɛ kana sigi ɲɔgɔn kan ye i b'a fɛ o kuma misɛn ninnu bɛ kɛ sababu ye ka furu tɔ nɔɔni o de ko sariya ka min fɔ k'a ye to an kana bɔ o ya so kɔnɔ o ye to o ya so kɔnɔ cɛ kana bɔ ale yɛrɛ fana kana bɔ a kana bɔ ka bɛn kun min olu fɔla ɲɛna ila an yatina bi fahishatin mubayyinah fo ni muso ni nana ni sira ye sira min n'u cɛ ka jugu n'an nana ni malibaliya sira dɔ ye an karamɔgɔ b'o fɔ cogo di
a lɔla ni jogojugu dɔ sɔrɔ a la o jogojugu komi jɛnɛya n'o sɔrɔla a la o le bɛ se k'a to i b'a labɔ walima sunyali kumakan kolon de bɛ bɔ a da a nɛn ka ca o jogojuguyaw n'o sɔrɔla a la a tɛ se ka mara min kan i fɛ yen olu don n'an bɔra n'o jogo tɛ kan ka n'o bɔ an karamɔgɔ b'olu fɔ nka ila i ma sisinaw le ye yani ila an yatina bi fahishatin mubayyin fo n'a nana ni sira ye sira min n'o cɛ ka jugu an karamɔgɔ bɛ min fɔ an k'olu fɔ an ɲɛna o fahisha ni jɛnɛya sunyali o n'a ɲɔgɔnnaw nɛn ka jugu nɛn ka jan kuma ɲuman tɛ bɔ jogo man ɲi n'o siraw lo jogo ninnu a tɛ se ka to i fɛ parce que a bɛna kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ wɛrɛ lase i ma ale tagani kɔfɛ donc ninnu yɔrɔ le bɛ se ka to a bɛ se ka fɔ n'o ma kɛ la وتلك حدود الله أي هذه الأمور التي بيانتها لكم السنة والشريعة كما سلف يعني من طلاق للعدة وإحسان العدة والأمر باتقاء الله ولا تخرج المطلقة من بيتها إلى أن تأتي بفاحشة مبينة هي حدود الله ما مفولانية دولة على كشيء تلك أو إشارة بتاع علماء كتو مفولاونية furu kan ka sa cogo di olu fɔla ɲɛna muso kan ka ida sigi cogo di dɔ ida nin kan ka kɔrɔsi k'a jateminɛ cogo di an kan ka sira ala ɲɛ musow kana bɔ dɔn ni min fɛn fɛn fɔla nin ye ko nin de ye ala ka sariyaw ye hudud hadu ye dan i b'a faamuyala dan ye ni tɛmɛna ale kan i bɛ ko sɔrɔ n'i ma se ale ma ko tɛ s'i ma o le ye wa tilika hududullah ninnu ye ala ka sariyaw ye bi maana ala ka danw donc yani i y'a maana di danw ala ka danw mun sigi o le ka ɲi a bɛ se ka kɛ sariya parce que kuma dɔ fili dɔ bɛ an sɔrɔ ka sariya surtout mun ma silamɛya kalan kɛ silamɛya jalo ye bon n'u ka fanga tɛ u b'a fɔ ko k'olu u bɛ fɛ ko bɛna sariya kɛ u ya jamana la an bɛna sariya sigi donc olu b'a ye la bolotigɛ ni boloci ka mɔgɔ sunyali kɛ bolo bɛ tigɛ o b'o le ye ko sariya olu tɛ sariya ye bolotigɛ ninnu tɛ sariya ye sariya ye jumɛn ye seri min bɛ an bolo sun mun b'an bolo jaga mun b'an bolo silamɛya nana ni ko mun ye o bɛɛ a bɛ fɔ ninnu bɛɛ ma ko sariya bolotigɛ ye jumɛn ye o ye dan de ye i ka ko dɔ le kɛ o la ale de bɔ i la dɔ i bɛ se k'i ka silamɛya kɛ fo ka sa e le tɛ se o yɔrɔ ma o est ce que a yɔrɔ tɔgɔ ye la hali bɛ Côte d'Ivoire yan yan ye Buwake ye Côte d'Ivoire dɔ ye mais a dan ye pɔgɔ n'i bɛ taa Mali fɛ i bɛ se ka i ya si bɛɛ kɛ ka sa i tɛ se o yɔrɔ la ye o komi Ghana frontière fana i tɛ se yen fana o a tɛ tɛ yan na nafsu sey hudud o ye dan n'i le ma se o ma ko t'i sɔrɔ donc n'i hali k'o ko kɛ k'o le silamɛya ye maa a bɛ yɔrɔ tɔgɔ faamuya la dɔw ɲɛna sisan n'i ka bolo tigɛ o le silamɛya ye non silamɛya yɛrɛ an bɛ min kɛra o le silamɛya ye bolo ninnu kɛra le o le dan dɔ lo i ka ko dɔ le kɛ i kun man k'o kɛ o le la ale bɛ bɔ i la ale b'a kɔnɔ yen ale y'a dɔ le ye mais olu tɛ sariya a tɛ fɔ olu ma ko sariya est ce que a kɛra tɔgɔ faamu olu ye a dɔ ye o ye dan ye i le bɛ se ka i ya silamɛya baara i tɛ se o yɔrɔ ma n'i ma sunyali kɛ i bolo bɛ tigɛ wa n'i ma jɛnɛya kɛ jɛnɛya kiti bɛ bɔ i la n'o ma bɔ i la o kuma ele ma sariya baara wa e sariya baara tusɔli tasum tuzaki alamuru bil ma'ruf nahy anil munkar imatatul i bɛ nin min fɛn fɛn kɛ salamu aleykum n'i balimaw bɛɛ fɛ ko ninnu bɛɛ le sariya ye a ka yɔrɔ tɔgɔ sɔrɔ donc ala bɛ min fɔ la ɲɛnɛ wa tilika hududullah n'i ka furu kɛ ni furusako ma na est ce que i bɛ se ninnu ma i tɛ se nin dan ninnu ma dan mun fɔla nin ye e tɛ se o yɔrɔ i b'a faamuya la i bɛ se k'i ka furu kɛ k'a ban i tɛ se ninnu ma mais ala b'o le fɔ la ɲɛna ko ninnu le ye ala ka danw ye i kana se o yɔrɔ ma i kan k'o yɔrɔw kɔrɔsi i b'a faamuya la wa tilika hududullah mun fɔla tilika ishara ila ma aslafna alhadith anhu an ka kuma mun fɔ o ye jumɛn ye muso kan ka furu sa cogo di i kan ka ko mun kɛ
I kan ka exam jateminɛ cogo mun na ala b'o fɔ ko ninnu n'ale ka danw ye a ka dan min sigi wa man yata'adda hududallah ne mɔgɔ o mɔgɔ sagola o dan kɔfɛ n'i y'o danw i sagola kɔfɛ k'o sɔsɔ i b'o baara kɛ faqad zalama nafsa i k'i yɛrɛ tɔɲɔ dɛ i b'a faamuya la n'i le ma baara kɛ i m'i ya furusa kɛ komi a fɔlen ɲɛna cogo min na ala fɛ ala k'o kuma mun fɔ k'ale y'a danw n'o ye n'i le ma baara kɛ o cogo la k'i k'i yɛrɛ tɔɲɔ i b'a faamuya la wa man yatajawaza ma shara Allahu li ibadihi min shara'i ne maa min i le k'i dan tɛmɛ k'i kɔ sago ala ka sariya mun k'a ka jɔnw ye i le k'i kɔ sago o kan wa ma ubiha lahu fɛn min ladagala i ye i le ma baara kɛ ka bɛn o ma faqad zalama nafsahu wa adara biha min haythu la yadri i k'i yɛrɛ tɔɲɔ i ka tɔɔrɔ si i yɛrɛ ma yɔrɔ la i yɛrɛ i tɛ min kalama i t'a dɔn an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn nin ma o kɔfɛ ala ko di la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra e t'a dɔn ala ma nin kɛ sariya n'a ma sigi gansanw a ka sigi ko dɔw le kama ala bɛ se ka yɛlɛmali kura wɛrɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ ni muso sera ka sigi ni kalo 3 nin na ala bɛ se ka o kosɔn i ka a ka ma kɛ gansan dɛ i b'a faamuya la donc anw yɛrɛ an bɛ ko kɛla na a ma kɛ gansan i ma ye micro nin bila la pour que kumakan ye se ka se aw ma ka ɲa o tɛ a ma kɛ gansan o yelen min b'an kunna a kɛla mun kosɔn an ye se ka yeli kɛ donc ko bɛ kɛ gansan wa hakili ma tɛ ko kɛ gansan kuma tɛ ala ma donc n'ala ye ko kɛ i b'a la a ma kɛ gansan a ka sariya mun sigi o sariya nin a ma kɛ gansan donc ale bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ aw ka sigi la aw hakili tɛ min na n'a y'ale ka sariya laminɛ k'a baara ala bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn ni ma ay la ta'lam ayyuha al-mar'a anna Allah yuqallibu al-qulub dusukun min b'an na nin ele t'a lɔ a bɛ ele kɛmɛ k'a don min t'a lɔ fɛn min a fini don wa a gbɛni don wa a bɛ cogo di a bɛ baara kɛ cogo di i t'a lɔ mais jɔn de k'a bila yen ala min k'a bila yen ale de b'a lɔ i b'a fɔ mɛ a b'a yɛlɛma cogo la min k'a diya su ko ni dugu bɛɛ kɛ o ka nɔgɔ ale ala bolo donc muso dugu a kani kun t'i la i b'a fɔ mɛ a jɛnya bɔra i la o jɛnya nin ele yɛrɛ t'a lɔ a bɛ sɔrɔ fɛn min na a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn a bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn i t'o lɔ ala de b'a lɔ jɛnya nin bɛ dusukun baara la i b'a fɔ mɛ goya nin fana dusukun baara la i b'a fɔ mɛ la kani o baara ninnu a bɛ dusukun de la donc ala ko ale ka min fɔ dɛ a t'o ma i y'ale ta to ye ale bɛ se k'i dusukun nin yɛlɛma gɛlɛya min bɛ yen ka gɛlɛya nin yɛlɛma ka kɛ nɔgɔya ye goya min bɛ yen a bɛ goya nin yɛlɛma ka kɛ kani ye i b'a fɔ mɛ la donc aw man di ɲɔgɔn ye ala bɛ se k'u dusu o bɛ dusukun min na a b'ale de bolo mukalibul qulub donc ale bɛ dusukun yɛlɛma a lɔnni b'a bolo a b'a dɔn fɛn minnu fana donc k'an y'a to ale ma ale de bɛ se ka yɛlɛma don ka kabako don komi a b'a yɛlɛ cɛ dɔw n'o muso i b'a ye ko daminɛ u tɛ ɲɔgɔn kan nin cogo diyaɲɛ tɛ yen foyi tɛ yen mais sanni wagati tɛ i b'a ye alhamdulilah i b'a ye nisɔndiya bɛ na donc nin bɛɛ ye ala ka yɛlɛmali ala bɛ min fɔ la an ɲɛna n'an karamɔgɔ bɛ o lakali la wa yaj'alu fi qalbika mahabbata laha ala bɛ se ka muso ni kani don i dusukun na fatandama ala firaqiha ele bɛ nimisa i b'a ye i ka muso bila i bɛna nimisa ka sɔrɔ ala b'a kani don i dusukun na i di k'a bila ka ban nimisa bɛ na wa tawadu raja i b'a kani k'i bɛna muso ni kɔsegi ka sɔrɔ sira tɛ yen e bɛ se ka muso kɔsegi ni sira min ye tugun an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn nin ma an bɛ ala dali hakili ɲuman k'o d'a ma hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ ninnu faamu ka baara kɛ ka bɛn o ma cogo min idan an karamɔgɔ o de fɔ an ɲɛna k'a fɔ sariya min dila an ma n'an ye baara k'a la yanni a bɛ anw yɛrɛ de nafa donc n'an ka baara k'a la baara nin a nafa bɛ kɔsegi anw yɛrɛ ma mɔgɔ sɔrɔ sariya bilabaga a bɛ anw yɛrɛ dɔn a b'an kunu lɔ
avant bilo avant sini lo fana o loni min b'a la k'a sɔrɔ kunu ma kɛ anw bɛ cogo min na ale b'a dɔn i b'a dɔn a b'an kunu lɔ k'a sɔrɔ kunu yɛrɛ ma kɛ fana an bɛ cogo min na an bɛna kɛ a lɔni bɛɛ b'a bolo donc min b'a n'u ma sisan anw ye la ale ala la n b'o de fɔlɔ an ɲɛna n ko tɔɔrɔ min b'an kan an m'a ladon ale de an m'a ya fanga lɔ an m'a ya se lɔ an m'a ya lɔni lɔ o le tɔɔrɔ b'an kan hali bi siga b'an na ala ye masa sugu min don est ce que a bɛ san kɔrɔ ou bien min bɛ fɔ la est ce que tiɲɛ don wa o le siga b'an na n'an ka lɔ ko wa khaliqu samawati wal ard ale le ka san dan ka dugu dan olu fɛnsɛn an sanfɛ n'an duguma n'an ka lɔ n'an lalaw la an b'a lɔ ko tulonkɛ masa t'o ye min y'o kɛ an m'an ka siga la an m'an ka siga a y'a baara la. An karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o kɔfɛ ala ko de to فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يعني نهاية فنا بكتم توم بي أبينا كنولو لدفعي أكو مسوكانغا سigi chuwa minangolo fai donc akanga lada sigi mike ala bolo fola yene ko faida balakna ajala ni muso nu nana se wakati min kanga sigi o bolo o selo la bi mana asuruyana kaba abankuma sela qarabat al-iddati ala al-intiha donc akanga sigi mi ke o sela banima muna yinin ba on fe sisa famsikuhuna bi ma'ruf ay musunu ayu mine ko nyumana ni be no kosegi ibo kosegi ko nyumana da fami ala be mi fola nyene ole aw farikuhuna bi ma'ruf wal ma'ubla ko nyumana da fami ala idani kanga banchugo muna ikanga kosegi chugo muna ma ango do fa yene donc na bankuma sela ko flale nyini bima ika kosegi ko nyuma walma ika bla ko nyuma angara mo be mi fola anyene ole donc ala yɛrɛ ko k'i y'a bila i y'a minɛ ko ɲuman kɛ ou bien i y'a bila ko ɲuman kɛ a b'a yɛlɛ i k'a minɛ ko ɲuman walima i k'a bila ko ɲuman bilahi aleikum aw bɛ mun yɛlɛ aw fɛ so kɔnɔ yen u b'a minɛ ko ɲuman de kɛ la ou bien u b'a bila ko ɲuman de kɛ la donc kɛlɛ le déclaré nin bɛ famille fila ni ɲɔgɔn cɛ donc ala ka kumakan min ye nin ye kurannan de ye est ce que baarakɛla la famsikuhuna bi ma'ruf ni o bɛ ɲini ka ida bɛ ɲini ka ban sigi o kan ka sigida min kɛ sariya ye min di o ma n'a bɛ ɲini ka ban ele bɛ se ka kɔsegi waati k'i y'a kɔsegi ko ɲuman kɛ o de y'a minɛ ko ɲuman kɛ walima i k'a bila ko ɲuman na fana an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye donc minɛ ko ɲuman gwɛlɛya kana ka tɔɔrɔ kana s'a ma i kana gwɛlɛya las'a ma i kana tɔɔrɔ las'a ma bila ko ɲuman fana i k'a ka hakɛw dafa ka d'a ma hakɛ dɔw bɛ yen hali n'a bɛ tagala le a n'olu ka kan fisamandiya dɔw ka kan ka k'a ye bonya dɔw kan ka k'a ye dɛmɛ dɔw kan ka k'a ye donc i kan ka n'u bɛɛ la kɔlɔsi hakilisigi fana d'a ma parce que i yɛrɛ balimamuso lo ala kɔni k'a latigɛ ko a ye fara mais a bɛ tagala i jugu tɛ dɛ i balimamuso lo donc i k'a nisɔndiya i ka hakilisigi d'a ma a bɛ taga yɔrɔ min na a fana ni cɛ ye se ka bɛn min ele ma se ka min k'a ye o ye se ka o ɲɔgɔn k'a ye o de kan ka kɛ i ka hakilila ye i b'a faamuya la sariya bɛ min ɲini na an fɛ o dɔ le ye idan ele kana tagatɔ to ko a bɛ tagala i ma ko si t'a la ka tɔɔrɔ bɛɛ las'a ma la k'i kan'o kɛ dɛ
o tɛ sariya t'o ɲini n'an fɛ i y'a minɛ ko ɲuman walima i k'a bila ko ɲuman kɛ a bɛ tagala i ka hakilisigi d'a ma a dɔw la a yɛrɛ bɛ taga e yɛrɛ b'a lɔ peut-être san'a ye na cɛ kura sɔrɔ a mako bɛ fɛn misɛnnin dɔw la i b'a ye a mako bɛ safinɛ la o safinɛ o wari a kana taa jɔrɔ o la ka ko kɛ min man kan ka k'a yɛrɛ bolo i bɛ nin bɛɛ assurer a ye tuma dɔw yɛrɛ fana ni baloko ta fan i b'a dɛmɛ baloko la a bɛ tagala yɔrɔ min na a ya balo bɛ se ka nɔgɔya ma hali tuma dɔw a tagatɔ i b'a ladiya i bɛ se ka complet dama dama ɲini k'o d'a ma a bɛ yɛlɛma o la sɔn ka to a bɛ na cɛ wɛrɛ sɔrɔ k'o ye na lɔ n'a y'a ko ye donc sariya bɛ min ɲini an fɛ an kan ka min kɛ o de donc a b'a lɔ sa ko furusa a jaga kɛlɛ tɛ a ni ɲɔgɔn cɛ an kan ka min kɛ o de ye ni ne bila ko ɲuman ani minɛ ko ɲuman donc i kan k'olu kɛ ni sira min ye o dɔ le an karamɔgɔ b'o de lakala an ye parce que n'a tagala ɲɛnafin b'a sɔrɔ ani ele tun bɛ baro kɛ a bɛ dumuni kɛ a kelen bɛna to a kelen na ani e tun bɛ si ɲɔgɔn fɛ ɲɛnafinw b'a sɔrɔ e kan ka ko de k'a ye min bɛ se ka o ɲɛnafin fiɲɛya ka bɔ a kan i b'a bilasira ni sira ye min bɛ ɲɛnafin bɔ a la min bɛ dɔ bɔ a ka jɔrɔ la min bɛ dɔ bɔ a ka miiriya la e kan ka min kɛ o de ye olu kosɔn n b'a fɔ an ɲɛna ka caya silamɛya kɔnɔ an n'u kɔni ko k'an ye silamɛya ye mɛ a baara mun bɛ kɛ an bolo yan a tɛ kɛla kɛ cogoya la dɛ o kɔrɔ la sisan baara le b'an bolo ale bi ni baara b'an bolo foyi tɛ nin se ka ninnu wuli ka bɔ yen fo an ye gbɛrɛ an karamɔgɔw la donc karamɔgɔw ani silamɛw surtout se bɛ mun ye olu le bɛ se ka silamɛya dɛmɛ kalankɛla bɛ yen k'a fɔ setigiw mun b'an cɛ la o ye kalankɛlaw dɛmɛ k'o bila en bonne condition o ye se ka wuli ka nin baaraw kɛ ala dɔw yɛrɛ bɛ se ka dugu bila ka taa dugu la ka mɔgɔw informer ninnu na ninnu bɛɛ ye siraw de ye silamɛw mako b'o la mɛ n'an ka wariw ɲini k'o bila a tɛ ɲini fana min b'a kɛ la anw yɛrɛ tɛ se k'o kɛ ni wari ma ɲini a ɲini cogo la i tɛ se k'a dépenser a dépenser ɲuman n tɛ c'est très simple an kan ka sira mun kɛ o siraw de i b'a faamuya la i b'a ye silamɛya dɛmɛ depuis fɔlɔ alakira alayhi salatu wa salam ala k'ale dɛmɛ ni mɔgɔw ye mun bolo kun ka foni don o k'a dɛmɛ pour que dawa bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogoya min na o kosɔn Usman bin Affan tun bɛ yen Umar yɛrɛ b'a la Abubakar bɛ yen Zubair bɛ yen Talha Abdurrahman bin Awf ninnu bɛɛ se tun bɛ ninnu bɛɛ ka fara Khadija kan alakira yɛrɛ furumuso olu lɔ la an lɔ yɔrɔ la donc o kɔrɔ de sa ko jaa setigiw minnu bɛ yen n'o b'an cɛ la olu fana kan ka lɔ yɔrɔ la ka se ka kalankɛlaw dɛmɛ o ye se ka nin kuma ɲɔgɔnnaw o bɛ se ka lase mɔgɔw ma ni sira min ye ka lɔ n'o ye parce que a tɛ se ka kɛ ni baara tɛ i bɛ an mako bɛ micro la an mako bɛ siginan na kuma dɔ an mako bɛ yanni fɛn wɛrɛw la min bɛ se k'a dɛmɛ ka nin baaraw kɛ nka mɔgɔw mako t'a la an mako t'a la n kɔni bɛ se ka dalu sɔrɔ min b'a yira ko an mako tɛ yen i b'o lɔ cogo di Oustaz Saïd filɛ n'a tun ka kɛ waati dɔ kɛla an ka kɛ kalo kalo k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n'an mako banna y'an wele an bɛna kɛ da la yan sɔn misiri da la yan sɔn o bɛ taa kɛ ni kalo kelen ta kɛla misiri da la an bɛ taa kalo kelen ta kɛ ne yan da la an ka wagatinin k'o la ka ɲini mɔgɔw fɛ ni min mako banna y'an wele wariko tɛ mɛ a bɛ taga ni ko mun y'a dan ye dɔrɔn k'a ɲɛfɔ alhamdulilayi dɔw fana yɛrɛ an yɛrɛ sera ka siginan dɔɔni san dɔw fana k'an dɛmɛ ka siginan dɔw san ka fara an taw kan donc kungo tɛ yen micro bɛ yen ne yɛrɛ de ka micro ɲini n yɛrɛ ye fana k'a ɲini aw fɛ quartier la mɔgɔw n'aw mako banna Saïd bɛ yen a y'a fɔ an ɲɛna n'ale ma se ka min kɛ ne b'o kɛ ni ne ma se ka min kɛ a b'o kɛ mɔgɔ dɔ a y'o ɲininka fi hara donc mɔgɔ tɛ yen min k'an wele fo n'a kɛra Saïd Ismaïla Sanogo k'an wele
ani dontu adama sanu o kan wele segu sanu ani mi bana sumaworo kan wele ani dontu abana morsi ila al'an mais lahara nansila ni lahara taga gela chan nansila est ce que anu dina dalu bulaka sai amna dalu bulaka wanda bulaka amunu ngalo mo chano parce que ambe salao ube hadi yele hakika donc ambe asimbe misiru ko shunu tile bon ko be anu mo ire kala no antese la ka belo ni bebe se ka lo chugudi bukhari hadisu mba ko bi takrar abtai hadisu watan flala mo kele se ko lo chugudi muslim nafsu shay abi daud tirmizi nasai wa worodo wa lurdo wa nanu hadis mo kele se kan belo to ala kira ka samwa anil saba samwa ni saba ka min fo aka min ke la nyene ni bela jeni no mo kele se kan lo to anu ire ba nyi na shunu tili nanu ba nyi na lu re makarange do koro di zakanga do farata kan donc furusa taka chuo leni ayre afle est ce avec quelle attendement ala ko ayu mina kunya u ba ayu bla kunya anu dam na ko nyumate bla ko nyumate iba fa mela ala be min fola nangara mo be min fola yelo do o ko fa la ko washidu zawai adl minkum ni aw bena musonu ni sanga to no o kanga tere da wati dami sigike no wati be na ba kile be fe inya bola fa jale be fe ka kosi ikala kosi ite ikamo ke sheria o e bwa kala makafo nga muso bla memba kosi la o ka o yo sheria ka kibulo angara mo be mi fola nyena o le washedu ala raj'ati idha tarkumuha shahidain min zawai al-adalati teri mo la dili fla ikolu ke shirai pour que mangan kana ke istini mangan kana ke istini chogo de angara mo bo fola yena abesiga ke chebe na sa kalas ni ke sala mo ma lokak na muso kosi mangante ulia ale ka muso kosi ka muso lo ni ka kosi ka soro dele mateme e be se ka kosi mais ele ka kosi mo ta kala ma ele sala mo be na fo chogodi ko ku ka kik ngabla parce que o te kosi no to lo kala ma no kala sa mangana na mangama mani mo be mi be shire ka fo karsa ka muso kosi amba kalama mangambe boya makati donc ala mi mando ale ka sira musigi o dole mais ala dali ne nauka hakili mandama hakili mamska to ame mi fa mu chugo mina ya rabbal alamin kala abo chwa kelena kema sade ale ka muso furusa mo ba kalama ka ta furusa manana kosi mo to kalama ibabe no ni mo na o ye o be du ka bola nyonga o be na ko jogodi be mira jugu do tani che ni muso no mira jugu do che re ka muso furusa o no tinya na nyongo chunu tilambo itende ni nyongo ato yela o tekewa o be amo ro ni korosi do be ke fana kasura amma musolo donc khilafan min kulli dhalik sharab sira min do lankoro oleni quand ye mo la dili fla ayo ke shere olu be shere ka fo karsak na muso bla ka kose wa aqimu shahadata lillah aw mufram no barabe dila aw ma kayo sheria aya ke ala kamale yani ay tian lase ala se chuwala o nyene be aw fana fe ala be mi fola anyana ka be ni mawdo aga ro to soro donc moso sheria di barabala kumado ele bena wele kita justice la ga soro bara do bi bolo de ubika o abe taga kanga sigi songa to turu e sauma
abe wati janke ni le miral mu be ma ki ya bara dabla bo abis ka tabi abini ka sama wa fukai na sini donc nu be ni miral nu ma ele be sran ti so ma sharia ibi kumba koro ala ko kanga no ke ba famela wa aqimu shahadata lillah sharia ni ki ya lo ala kama o ya lo ala kuso ay washhadu ala alhaq idha istashhadtum ni sharia ni nawfe ka aya keni chay wadu shahadata ala siha idha antum du'ibtum ila adaiha na willa ka trama kaya uke aya keni chay ala be min folanyene ka be ni mawdoyi zalikum aqumi yeni yu'azu bihi man kana yu'minu billah ala be mo kamandi mo mi ni le ko kilala ala kula kili manela alama ili manalo labama ala bi nyamara mi yode ni de أي هذا الذي أمرتكم به وأرفتكم عنه من أمر الطلاق والواجب لبعضكم على بعض هنا الفراق أو الإمساك عزة منا لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ليعمل على نهجها وطريقتها على عليك من فوق ينني أيام يمر منا أو كف أن لا لون يمنا نو فرصة يمر يوي فرصة كانغا كتشوا منا femu fana jagoye an ñonte angan ko luke namena faranyona walma na on bena sigike ako min fo ene ka ko kele ka on kamandino ye o kabo e kamandile kabo jonyoro ale ala yoro kanyesi mo dum ma emi ko kilala ala la kili manena alama mo dum mo mi ko kale limana la lon laba ma pour que ele barake no ye ni ga barake no ye lakal janna arjina biye arduha samawati wal ard arjina mi na kanyo ya be ko mi sani du ko la nyona fiha ma la aynu ra'at wala uzun sami'at wala khatara ala qalbi bashari idan o arjina tagamashuru le nile lalaw la ka barake ka be mai kangi ya barake o lo ala be min folan yena ka be o mo ambe ala dali ni naw ka hakili mandama hakili mandu skatu ambe ni famu ka barake jugum ya rabbal alamin وكيف على قولكم ومن يتق الله نمو مسرنا عليه يجعل له مخرجا نسرنا عليه على بودا يمانديما ايا نيكو بالي ويلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا نسرنا عليه على بودا ديما نسرنا عليه كوجمنا اما فوي فوي دو كوباول بي أبتاليك كوبلا يعني أبتاليك كوتمنا ومن يتقي الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجا في الطلاق نيلي إكانغا مسو من تكوفرو نسرنا على يكو مسو سوالي كانغا من تكوتا على ببودا دي ما فرصة إتسو يروما yani ante se furusa ma ala be boda daw ma ka furu konna la awa ka furuso sigi abake ni chebe ni kambe abake fana ni dusu sumai abake fana ta soro aw munka ala tata ka aya furu ke ala be sabari di aw do kele ma be se ka munyu ka pamno ka ko kuna puka aya sigi be se ka datu ala mu nama sabar di chema aba sabari di musoma ngoso ala nya sire nana we ko la damene donc ala be boda dawma pour me se ka sabati aw nyon te jo mun ala bo daw iba ya bit ya wa man yattaqi la fi tarbiyati awladihi yaj'al lahu makrajan min uquq ni le sirna ala nya idunta la mola ala be boda dima dunta yani bange ba soso ala bi boda dima e duntu srai ni do la mo kanya ala be boda dima kun donka o fa no ba soso ala be boda de moti e ba fa abetali ke fembela ni sirna ala nye iya sanil firela ala be boda dima ki la tan ka bo haramuma yafa nisrana alanya ala be yutika makhraj nisrana alanya ka ala bato nyana mayanu kono
ala be boda dima inda nazrul ni me bo wati me ala be boda dima ala be bodi da dima ni mboto ala be boda dima hatta fil qabr meleke flamin be na kana yiniga man rabbuku wa ma dinuku wa ma kitab so ale damanda mi ala be boda dima iba jabi ni sirna ala nye ala be boda dima ni sirna ala nye gbeleya min bi ka ala bi ya gbeleya wuli ka boy la famela ala be makraji din gbeleya min bi ka ala be boda dima la famela abe boda dima ima abiya gbeleya ni yele makake no yayi walma be hakli sigi dima ka gbeleya ni kono abe dususuma dima ka gbeleya ni kono abe shutara lay ka gbeleya ni kono obey makraj abe ale ala yere janya du ila sigi ka gbeleya ni kono o man yatakila yaj'al lahu makraj ni sirana ala nyala be boda dima donc amu ya solution ye mi ye ay ko se gata alama ala be lona ya ko be ibe koko la sira ala yi ni sirana ala ya ala bi deme o man yattaqi la yaj'al lahu makhraja abe boda dima ko bela gole kana chuju ala be boda dima la famela ala ya sina no bo parce que ikale do sirana ye la famela israna ye ika yena ko ke ika tanatui o kile o ke ale kana boda dile male bi to gbele akora la to ke fiu la famela ala be min fola yena ka beni ayen mo amadan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ni srana ye abe boda dima ate dawma de abi hardige yoro lay haklite mina ويرزقه من حيث لا يحتسب أبي هرجع إيهك إمسكني مي أبوكي أجر غير دي أبي هرجع فينا إلى مسكني مي بفهم يلا دعلا ينسنا نروك دون إما على باندو أبي مي فاين أبالو منو أما فكني سنا على أبي وارديما أكابي هرجع بفهم يلا ale bi harje ko so nga ko ngo harje dante waride anu be kay warle ko be wari harje labani la famela nde la ka fo nga wala do kay dala ni darat silanga ni fo ata kalando nasrana la nyala be harje mo harje flale ya famla il fanga fana e flale fanga do be ala wodima do be abo bla tiat o garden be abo dima ko ona ni mako bala la famela pour que ave se ga fanga talo ni tara kungola ika jaray ni ga jaray de na alama alatige ko jarani le dunde ala be fanga do dima be yela yiri bala ali mani bala bi tasiri pa ko ke sangi jara tagani ko asisa e bena jiri tuwo mino ko ko wale me ina ye ibayela o fanga be we tiati o be donc abo jowa kelena harjega ta ko tela yani nisrna alanye i harjega flana mi be ni tiati ni abo ya alanya sena ba to wole be baraka o duma isi da zoro bara za kuma nu kalando kalangoro la mu waru mita masha ni ka waru tanu flame sarami soro ka gouvernement enseignant professeur olu be saramu do be million da do be wa kemeta do wa bishigita alas donc anuta baraka bala alanya sena min bala ni donc en sara e fla donc mi be dila mali ala be baraka dola ambolo obe anu bo
sara tɔ ninnu wɛrɛ olu ka kan ka ko min kɛ ala yɛrɛ bɛ lɔ n'o ye o ye tiɲɛ tun ye i kun ka kan ka moto ta ka bɔ dɔ bɛ taga i filan ka bɛn i b'a ye n'o k'i filan ka bɛn o tuma e ka kan ka dépense min k'o la ala b'i le tanga ka bɔ o ma o dépense peut-être i tun bɛna wagati tan ele yɛrɛ ordonnance nu moto tiɲɛna ni ka o wagati tan ni moto tiɲɛ sara ninnu calculer i b'o fara i sara kan a bɛ kɛ joli an y'a kɛ ni e sara ye wagati tan sisan donc moto i ka accident kɛ kalo la o moto dilan wari ani ordonnance a bɛ taa kun cɛ jumɛn na jori ɲɔgɔn si a y'a jateminɛ jori wagati tan an y'a kɛ wagati tan o wagati tan fara i sara kan a kɛra joli wa mugan donc kɔnɔdimi dɔ kun ka ye n kan k'i muso minɛ a kan ka taa central la a ye opéré n'i sera ye opération joli lo donc ala b'i tanga o tɛ sile ma opération i ma wari bɔ o n'o ordonnance sisan ko 150 000 o fara wa mugan kan e sara kɛra joli donc ko caman de bɛ ala bɛ nin bɛɛ lajɛlen dégager ka bɔ i kan o de kosɔn a bɛ kabakoya ninnu na an tɛ wari ɲɛnama sɔrɔ mɔgɔw b'a ye alhamdulilayi fɛn min bɛ dilan ma a b'an bɔ parce que ala dɔnni bɛ n'a ta sara ye ala b'a ta baara kɛ la donc a bɛ fɔ o de ye o ye risque tiyat mais an est-ce que an bɛ ninnu ye la wa an tɛ ninnu ye la o de kosɔn an lanin t'a la mais ala b'o de fɔlɔ an ɲɛna ko n'an siranna ala ɲɛ a bɛ bɔda d'an ma a bɛ anw haritigɛ yɔrɔ la an hakili tɛ min na an karamɔgɔ bɛ nin fɔ ɲɛna ka nin a y'a nin a bɛ tali ko bɛɛ la ko bɛɛ n'i bɛ fɛ ka den ɲuman sɔrɔ i jija i denw i y'o lamɔ ko ɲuman na hakilisigi bɛ d'i ma n'i bɛ commerçant de tilen i ya commerce la ɲini halala la n'i ka ɲini halala la i b'a ye ele bɛ kisi ka bɔ nafolo ta tiɲɛni ma ala bɛ bɔda d'i ma bɔda bɛ kɛ sababu ye ne tiɲɛni bɛ don i ka nafolo la ala yɛrɛ bɛ lɔ n'a b'o garanti ala bɛ min fɔ la ɲɛna ka bɛn aya nin ma o le ni an bɛ ala dali ne n'aw ka hakili ɲuman d'a ma an bɛ se ka ninnu kɔrɔsi cogo min na ya rabbi ala m'o kɛ la an bɛɛ o kɔfɛ ala b'a fɔ wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh n'i ye maa min k'i ya ko dɛn ala la k'ala bɛ k'i wasabaga ye wa man yakil amrahu ila Allah wa yufawwidu ilayhi ala bɛ a bɛ lɔ n'i ya hamu ni nka min bɛɛ ye diɲɛ nin kɔnɔ ani duniya i ya diinɛ kow la ani i ya ɲɛnamaya kow la والمراد بذلك أن العبد يأخذ في الأسباب التي جعلها الله من سننه في هذه الحياة. لو مين المنفع نفرق ينسمع على لا لو إلي بسببه لتا يبقى توتو على بولو ينافي كان سيجي يبولو لا يسينك لا سببه تا ياتو على بولو على بمن فلان نانكر موغو لك الله أي أولي إذن نانغا بارك نينوية أن يربي اللامبيا an bɛ sutara sɔrɔ an bɛ bonya sɔrɔ an ka sigi kɔnɔna la donc an ya koɲɛw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲ'an bolo komi ala b'o le fɔ la an ɲɛna ka bɛn ɲini donc ne le lala ala la ka limaniya k'i ya ko bɛɛ se maa ma i b'a ye ala b'i dɛmɛ cogo min o de fɔ la an ye kɔfɛ ala ko di inna allaha baligu amrihi ko ala a ka yamariya a bɛ tɛmɛ ko bɛɛ kan a bimana a y'a décision bɛɛ ni ko bɛɛ la tɛmɛ i b'a faamuya la yanni ko n'o bɛ kɛ la a y'a yamariya yunafis a bɛ tɛmɛ a b'a baara foyi t'a kɔ sa o a ye yamariya bɛɛ lajɛlen bɛ appliquer ala bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn nin a ka kitiw hikima mun kɛ a y'a mun a tɛ ko dɔ latigɛ k'a fɔ ko n bɛ fɛ ka nin kɛ n tɛna k'e ye cogo la o t'ale fɛ i b'a faamuya la a bɛ ko de kɛ min k'a diya ni ko k'a diya a b'o de kɛ n'a fana ye min kɛ mɔgɔ tɛ se k'a bali ko mun na ko nin tɛ kɛ ou mun na a bɛ nin kɛ o tɛ yen kad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra ala ka ko kelen kelen bɛɛ a kan ka latigɛ cogo min a kan ka latigɛ wagati cogo min kɛ cogoya min ala k'a bɛɛ lajɛlen latigɛ ten ko bɛɛ a banna bɛɛ la an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna wa kad ja'ala li kulli shay'in miqdaran wa waqta
فلا تحزن أيها المؤمن إذا فاتك شيء مما كنت تؤمل وترجو فالأمور مرحونة بأوقاتها ومقدرة بمقادير خاصة يعني على كوكو أكابلتي التي كولا نكanga keni wakati nina akanga keni kechuwa nina akanga keni bere nina yela nibe akabela tigeti wakati akechuwa ya ani akanga ke shaman wa dorman ole bere donc ni bela yeni la tigenu donc avec afini no agbani no awulema ole bi nafa ou ba fimane bi nafa. Donc, il y a quelque chose qui est bien fait. Donc, il y a une belle génie là-dessus. Amak wazarema. Kulu mukaddarun. A belle génie là-dessus. Ala ma fouille que mande. Ndé la ka fouille sigida dola. Ataya yela. Wa ma fo yina salo sanyi shala ni yina ta yina tella. Depuis ala ka diena na sanyi kele mbena ole bena. Sanji sanyi mashani doy. A bela tigeni lolo tigɛ cogo kelen na ka fɔ nin sanji hakɛya de kana bɛna diɲɛ kɔnɔ fo ka taa diɲɛ wuli nin latigɛ de bɛ ala bolo sanji sanji tɛ sariya ni sanji ala ko bɛɛ bɛ kɛ bil hikma a y'a latigɛ cogo kelen k'a latigɛ waati mun nin kan ka na nin waati nin man ka na nin a bɛɛ banna ala bolo i b'a fɔ n bɛ la mais tuma dɔ san dɔw sanji ye anw ɲɛnɛ ngo ama sanyi soro o be kela ka hakili le di anw yɛrɛ ma ka aya wɛrɛ filɛ de ko dɔ b'a la i b'a ye la ala tɛ ko kɛ a kan adamaden dan ka bonya ka hakili min di ma min b'a to i bɛ ko lɔ ko tɛ bali la o bɛ don walakati karamina bani adamaden dara la bɔ ka bonya tɔɔrɔ t'a sɔrɔ a ɲɛna olo koso ele tagala ya malo susu ka bila tele kɔrɔ bon sanji nana i t'a dɔn ko sanji bɛ na a bɛ ya malo tiɲɛ wa a t'a tiɲɛ donc ala ka hakili dɔ d'i ma pour que i y'a dɔn ko sanji bɛ fɛ ka na i bɛ mun na ye i b'a ye nɔgɔw bɛ lajɛ fɔɲɔ bɛ ci san bɛ mankan bɔ donc o ye tagamasere i b'a dɔn ko ni ma ya malo lajɛ sanji bɛ fɛ ka na. Ala k'olu kɛ pour que a kana bali la k'i ma tiɲɛni lase i ma est-ce que a kɛra tɔgɔ faamu a bɛ bali la na wa a tɛ bali la o i b'a dɔn ou bien k'i y'a fanu ko k'a bila tele la sanji nana k'a b'a bugɔ baara ta fɛ a y'a bɔ a hakili dɔ d'i ma i b'a dɔn ko sanji bɛ fɛ ka na i bɛ boli k'i y'a fanu kɛ o de tɛ kɛ la donc hakili le dila ma an bɛ se k'an kɔsegin ale ma cogoya min na. Donc ni san mun sanji gɛlɛyala donc an yɛrɛ ɲɛna ko a dɔgɔyala o kɔrɔ le sa ko défaut dɔ b'aw la a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi tiɲɛni donni bɛ aw ka sigida la a y'a yɛrɛ laɲa a ye baara juguw dabila a ye ko segin ka taa ninnu di ala ma a ye yafa ɲini kɛ a ye baara juguw dabila donc bɛɛ bɛ sɔn min yɛrɛ b'a fɔ ko ala dimina an kɔrɔ parce que an ka ala tɛmɛw kɛ olu kosɔn sanjiw dɔgɔyala mais a bɛ na mais ale t'a dan ma a b'a bila ka taa kɔgɔji la a b'a bila ka taa kɔgɔji kan a b'a bila ka taa saharaw cɛncɛn yɔrɔw la yɔrɔ mun tɛ sɛnɛkɛ yɔrɔ a bɛ sanji bila ka taga yen est ce que ni sanji tagala yen an b'a nafa sɔrɔ wa an tɛ nafa sɔrɔ a la o la sisan a bɛ dɔgɔya an n'u ma an b'a ye k'a fɔ ko sanji caman mana ɲina ka sɔrɔ ala k'a bila kɔgɔjiw kunna yen a ka bila saharaw la mais ale kelen de bɛ nana a b'a yɛlɛma ka bɔ anw cɛla ka taga fan wɛrɛ fɛ a bɛ kɛ ka bɛn min ma o le mais a fana y'a kɛ pour que an ye hakili sɔrɔ a bɛ kɛ ka bɛn min ma o le an bɛ ala deli ne n'aw ka hakili ɲuman d'a ma hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ nin faamu ka baara kɛ ka di o ma cogo min na ya rabbi alamin. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أي إن الله تعالى منفذ أحكامه في خلقه بما شاء على بكا أكا كتو أبو لاتسي أكا جون كتولا من كاتيا أبا كتولا من كاتيا وقد جعل لكل
شيء مقدارا ووقتا أو فين كلنجلن به أو على كجتيا لبلالا كوقتي لبلالا فلا تحزن إكنا النمسا إكنا فجون أيها المؤمن إلمي كوكي مؤمن نفندو فات يجي إذا فاتك شيء مما كنت ترجو أو نفندو كيجي إبن كودوكو إمو سروكي كنا النمسا ده يالله إما سرو باليال ذلك الديلا نيكو يا سرو يبا سرو مكان سببه كافيلي دولا سيما على بولو ولو كوسونا amala sima meto kan nyafo mado ambe ala bukanya wele ka ba ajabi abanjabi ni ka ala wele ala binjabi mananu kaye anu ka fe minya ala fe na o magam andi ame décourager awa buka ma do jila do jabi la me akwa bi jabi chugo bina ko fuyina ha ala ko wele bi jabi me bi jabi chugo bina mo fuyeno donc abi jabi chugo ele ka war le nyina fe abaye ku wari ko otile makonya abe sani dima ube ka san ne nyina fe abaye sani dima makonya abe war gele dima ala be mo jabite donc walma ikala daliba fa ko do ki esini abaye niya ki esini sini ti ranger sini ngena le be ranger abaki esini ngena e ba fo mala do ale mo jabi chukum no de do ibe fa yi jabi shufe abaye telefela jabi le gadi ibe abetile ibe denjele ko abaye demso le bi nafa ibe demso le ko abaye denjele bi nafa wal ma elebe fe ala ye here ki diyan ko ala baye la harale abi nafa ibe yela ube ile baye la ala ye here ke ele yere la ala ba lo limanya na ala siranya min bilani chesiri no elebe se ka degu do ku idente se ku idente oku donc e kala dali femina bo here abu di dema iba fa madile le iba ila ala tasoni be ken juwande la do an lala aya nyena ku ke iba ya be lo na ya ko e anga fitini min do la sa tulo ma u famia ka barake ka be ma ya rabbal alamin wala amela bitalla lo inshallah nala ka wati wara dans ci kono anya bla ro na minata ka wati wara dans ci kono ya rabbi ala mukela idan suran be kuma muso ya bla kiti tobe amano rula sauma wati na tawla udan shi kuma ya rabbi ala mukela hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh